سادان علينا يدوم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memiliki kebahagiaan dengan Nabi Muhammad, kegembiraan dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kegembiraan ini bisa langgeng selama-lamanya. Alhamdulillah ala hadzal ijtima' wa nas'alullah bi'idnihi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dikumpulnya kita di majelis ini. Maka kita berharap mudah-mudahan diberi manfaat di majelis ini dan dinaikkan derajat kita. وهذه الاجتماعات في بلدكم المباركة عقدت من أجل أن يرتبط المسلمون بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan kita mengadakan maulid ini tujuannya tiada lain supaya memperkuat ikatan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واليوم أنتم في ضيافة الحق تبارك وتعالى وفي بيت من بيوته. Dan sekarang kita ini berada di jamuannya Allah Subhanahu wa taala dan di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. وإذا كنا ضيوفا عند الله تبارك وتعالى فإن من حق الضيف أن يكرمه من نزل عنده حق الإكرام والله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين. Dan kalau datang seorang tamu maka Sahibul Bait, orang yang punya rumah, pasti menghormati tamunya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akramul akramin, zat yang paling dermawan, maka pasti menghormati tamunya. ونحن في ذكرى المولد لابد أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما وصل إلى يثرب قد بدأ العمل مع الصحابة بثلاثة أشياء مهمة. Dan ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka Nabi melakukan 3 langkah penting yang dilakukan di Madinah. أولها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. Yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad al-mu'akhatu, yaitu mempererat tali persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor, antara orang-orang yang datang dari Mekah dan orang-orang yang asli di Madinah. فلا بد أن يستشعر كل مسلم أن من على يمينه ومن على يساره ومن أمامه ومن خلفه هو أخ له في دين الله. Oleh karena itu harus setiap orang muslim yang hadir di majelis ini dia betul-betul menguatkan dalam hatinya bahwa orang yang ada di depannya atau di belakangnya atau ada di sebelah kanannya, baik atau sebelah kirinya, semuanya adalah saudara dia sesama muslim. فمن كان بوتي أو إيتام أو شكلت فكلهم عند الله سواء. Baik itu yang kulitnya putih atau hitam atau coklat, semua itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Karena orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. La farqa bainana bainal ghani wal faqir abadan. Karena enggak ada perbedaan di kita antara orang yang kaya dan orang yang miskin. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد رأوا ساق عبد الله بن مسعود صغيرة جدا فكانوا يستهزئون به. Pernah diceritakan bahwa para sahabat itu ketika melihat sahabat Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud ini orangnya sangat pendek, maka mereka merendahkan Abdullah bin Mas'ud. فقال رسول الله أضحكون على ساق بن مسعود والله إن ساق بن مسعود في الآخرة مثل جبل أحد وزنها مثل جبل أحد. Maka katanya Nabi Muhammad, apakah kalian merendahkan, menjelekkan betisnya kaki daripada Abdullah bin Mas'ud? Ketahuilah bahwa betisnya kakinya Abdullah bin Mas'ud itu nanti di akhirat meskipun kecil, tapi nanti di akhirat itu besarnya seperti gunung Uhud. فلا بد للمسلمين أن يعرفوا أنهم إخوة في الله. قال تعالى إنما
نحضر المولد لابد أن نستشعر الأخوة بيننا جميعا. Kalau kita menghadiri maulid, harus kita kuatkan dan kita tekankan dalam diri kita tali persaudaraan antara sesama muslim. لا يصلح أن تحضر القربان إلى المولد وهي متكبرة أنا أجمل من هذه. Dan tidak pantas seorang perempuan hadir di majelis maulid seperti ini, tapi dalam hatinya dia sombong. Dia mengatakan saya lebih cantik daripada perempuan yang lainnya. لابد أن نستشعر أننا جميعا عباد لله تبارك وتعالى. Dan perlu kita ingat bahwa kita ini adalah semuanya hamba-Nya Allah. هذه المسألة الأولى التي ركز عليها رسول الله يوم وصوله إلى المدينة. والمسألة الثانية بناء المسجد. أنتم ونحن الآن في مسجد من مساجد الله. Dan itu tadi yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika ada di Madinah. Dan yang dilakukan kedua yaitu Nabi binaul masjid, membangun masjid ketika ada di Madinah. Dan sekarang kita berada di masjid salah satu rumahnya Allah SWT. من أجل ماذا تبنى المساجد؟ هل من أجل النوم والأكل والشرب؟ Untuk apa dibangun masjid? Apakah hanya untuk tidur atau makan atau minum di masjid? تبنى المساجد من أجل أن نعبد الله فيها. Dibangun masjid tujuannya untuk beribadah kepada Allah وأن تكون مركزا للقاء المسلمين ببعضهم البعض. dan juga menjadi pusat pertemuan antara kaum sesama muslim, وليتفقد المسلمون إخوانهم وجيرانهم. dan supaya orang-orang muslim mengetahui keadaan muslim yang lainnya ataupun tetangganya. فكان الصحابة إذا افتقدوا رجلا لم يأتي إلى المسجد قالوا ربما هو مريض لابد أن نزوره في بيته. Karena sahabatnya Nabi Muhammad itu kalau mereka sholat berjamaah, tiba-tiba ada yang biasanya hadir istiqomah sholat, tiba-tiba nggak hadir, maka mereka tanya, loh kenapa nggak hadir orang ini? Apakah mungkin dia sakit? Kalau sakit, mari kita jemput mereka. فلا بد أن نحافظ على الصلاة في المسجد. Oleh karena itu harus kita menjaga sholat di masjid. ورسول الله أخبرنا بأن من يصلي في المسجد كل خطوة يخطوها تكتب حسنة تكتب حسنة ويرفع درجة وتمسح سيئة. Dan Nabi Muhammad memberikan tahu kepada kita bahwa orang yang jalan ke masjid maka setiap langkahnya itu akan ditulis pahala dan juga dihapus dosa dan juga dinaikkan derajatnya. أنتم اليوم لا تأتون إلى المسجد بأقدامكم، تأتون إلى المسجد بالسيارات وبالموبيل وبالموتور. Dan kita sekarang datang ke masjid banyak yang datang bukan dengan jalan kaki tapi mungkin dengan mobilnya ataupun dengan sepeda motornya. وكل لفة يلفها العجلة تكتب حسنة وترفع درجة وتمسح سيئة إن شاء الله. Maka setiap putaran roda yang dilakukan di sepeda motor ataupun mobil, insya Allah akan mengangkat derajat dan menuliskan satu pahala dan juga dihilangkan satu dosa. لكن لابد من إخلاص النية. Tapi harus kita itu ikhlas niatnya lillahi ta'ala. لا تخرج من بيتك تقول أنا أريد أن ألتقي بالتاجر الفلاني لأسأله أو لأسأل صهري أو لمسألة في الدين في الدنيا. اجعل صلاتك وذهابك إلى المسجد خالصا لوجه الله الكريم. Jangan sampai punya niat datang ke masjid tujuannya saya ingin ketemu sama orang tajir ini, orang kaya ini, atau saya kepingin perlu ada hajat dengan seseorang, saya biar ketemu sama orangnya di masjid. Tapi jadikanlah niatnya lillahi ta'ala ikhlas. الصلاة في المسجد جاء ذكرها في القرآن. Yang mana sholat di masjid itu disebutkan dalam
Allah berfirman bahwa innama ya'muru, sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka ini kesaksian dari Allah, tidaklah meramaikan masjid kecuali orang yang punya iman yang besar kepada Allah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yaqul man kana sahih al-jism wa la yahduru ila al-masjid alayhi ithmun haram yajibu alayhi an la yusalli fi al-bayt abadan bal yajibu alayhi as-salatu fi al-masjid wa hadha al-kalam muwajjah lil-rijal laki laysa burwan. Bahkan menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan man kana sahihal jismi, kalau ada orang sehat walafiat, nggak sakit dia dan rumahnya nggak jauh dari masjid, maka wajib bagi dia untuk sholat di masjid. Haram bagi dia sholat di rumah, dan ini khusus bagi yang laki-laki, bukan perempuannya. Wa kana masjidu Rasulillah laysa fihi firashan jamilan mithla hadha, dan masjidnya Nabi Muhammad bukan seperti masjidnya kita ini, nggak ada karpet di bawahnya. وليس فيه مروحة جميلة Dan juga nggak ada kipas yang bagus. فإذا وجدنا ذلك فعلينا أن نقول الحمد لله والشكر لله. Maka kalau kita temukan sekarang seperti ini, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. احتفالنا بالمولد يعلمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم بثلاثة أشياء. أولا الأخوة بين المسلمين، ثانيا عمارة المسجد، ثالثا الاهتمام بمن يعيش معنا. فكانت المدينة فيها يهود وعمل الرسول اتفاقية معهم حتى لا نؤذيهم ولا يؤذون أبدا. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berada di Madinah, baru datang di Madinah, yang ketiga adalah Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan orang-orang yang non-muslim, sehingga mereka hidup dengan orang-orang muslim, hidup rukun, baik itu Yahudi ataupun yang lainnya, tidak ada keributan di dalamnya. لا بد للمسلم أن يتعايش مع غير المسلمين. tidak masalah, karena tidak masalah bagi seorang muslim untuk hidup dengan orang non-muslim. إذا كان في بلدنا نصارى أو غير مسلمين نتعايش معهم جيراننا لا نؤذيهم أبدا، لا يجوز أذية غير المسلم أبدا. Karena nggak boleh hukumnya menyakiti orang-orang yang non-muslim. نحن وإياكم نحتفل في شهر ربيع الأول بمولد رسول الله. ماذا نعرف عن رسول الله؟ Sekarang kita ini merayakan kelahirannya Nabi Muhammad. Apa yang kita ketahui tentang Nabi Muhammad? أنتم تحملون الجوالات، من منكم معه صورة رسول الله؟ Sekarang kita banyak yang bawa HP. Adakah di HP-nya fotonya Nabi Muhammad? من معه صورة رسول الله؟ Adakah fotonya Nabi Muhammad? لا يوجد. موجود؟ كان رسول الله أبيض اللون. Nabi Muhammad SAW itu warna kulitnya putih bercahaya. كان وجهه مستدير مثل القمر. Dan wajahnya itu bundar seperti bulan. كان جبهته كبيرة. Dan juga dahinya itu gak kecil, tapi dahinya Nabi Muhammad besar. وكان فمه عظيما. Begitu juga mulutnya Nabi Muhammad itu tidak kecil, tidak besar. وكانت عيناه جميلتان شديدة البياض وشديدة السواد. Begitu juga kedua matanya Nabi Muhammad itu sangat indah sekali. Yang putihnya sangat putih dan kelopak hitamnya yang sangat hitam. كان رسول الله عليه الكثار. Dan Nabi itu memiliki jenggot juga. كان رسول الله يربي شعره حتى يضرب على كتفه. Dan juga pernah Nabi Muhammad membiarkan rambutnya yang panjang sampai ke pundaknya. لم يكن رسول الله يرى فيه شيء إلا يسيرا. Dan gak ada uban di rambutnya Nabi Muhammad kecuali sedikit sekali. رسول الله أنس بن مالك حسب وجلس يحصي عدد الشيب في شعر رسول الله قال لا تزيد على 20 شعرا. في الصدغين هذا الصدغ وفي العنفقة ونبضا في الرأس.
Dan pernah sahabat Anas bin Malik menghitung ubannya Nabi Muhammad. Maka dihitung la yazid an isri, gak lebih daripada 20 helai rambut. Dan ubannya itu ada di sini, kemudian di rambut di bawahnya bibir, akraqah, dan juga sebagian ada di atas. كان الصحابة يعظمون رسول الله كثيرا. Dan sahabat betul-betul mengagungkan Nabi Muhammad. عندما كان رسول الله يتوضأ كانوا يتسابقون على ما يخرج من الماء من يده ووجهه. Dan Nabi kalau wudu maka sahabat rebutan mengambil air sisanya wudu Nabi Muhammad. وعندما كان رسول الله يحلق شعره كانوا يتسابقون على شعره أيضا. Begitu juga kalau Nabi potong rambut, maka sisa rambutnya yang terpotong tadi sahabat berebutan untuk mengambil rambutnya. موجود اليوم شعر الرسول في كل بلاد. Yang mana sekarang ditemukan di seluruh belahan dunia banyak rambutnya Nabi Muhammad. لأن الصحابة قد حملوه إلى كل بلاد. Karena para sahabat yang punya rambutnya Nabi Muhammad itu membawa rambut tersebut ke negeri-negeri yang lainnya. هل تعظيم شعر الرسول من الشرك؟ Apakah mengagungkan rambut Nabi Muhammad termasuk syirik? لا إله إلا الله. هؤلاء أهل البدعة يقولون أن تعظيم الرسول شرك. نقول لهم لا والله، هذا تعظيم الرسول دلالة على محبة رسول الله. Dan tidaklah itu termasuk syirik. Orang-orang yang ahli bid'ah mengatakan mengagungkan rambutnya Nabi Muhammad itu termasuk syirik. Itu bukan syirik. Dan orang yang mengagungkan Nabi Muhammad tanda bahwa dia cinta terhadap Nabi Muhammad. كان هناك أعرابي وقف عند باب الرسول وقال: وهي محمد وهي محمد. فأنزل الله قرآنا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Kemudian ada seorang badui, orang gunung, gak ngerti adab, gak ngerti akhlak, datang ke Nabi Muhammad. Kemudian panggil Nabi Muhammad daripada depannya, daripada belakangnya, kamarnya Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Maka Allah menurunkan ayat innal ladzina yunadunaka, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau min wara'il hujurat, dari belakangnya rumah, belakangnya kamar, kebanyakan mereka itu tidak berakal. لابد أن نعظم رسول الله كثيرا، Oleh karena itu harus kita mengagungkan Nabi Muhammad أن نحترم الرسول صلى الله عليه وسلم. dan juga menghormati Nabi Muhammad. واحترام الرسول كيف يكون؟ Bagaimana cara menghormati Nabi Muhammad? من يحب رسول الله يطبق سنته. Karena orang yang mencintai Nabi Muhammad pasti mempraktekkan sunnah-sunnahnya Nabi. من يحب رسول الله يصلي في المسجد جماعة. Begitu juga orang yang cinta sama Nabi pasti sholat di masjid berjamaah. من يحب رسول الله يحافظ على الرواتب القبلية والبعدية. Begitu juga dia pasti menjaga sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. من يحب رسول الله يصلي الضحى. Begitu juga orang yang suka sama Nabi pasti dia sholat sunnah duha. زوجة رسول الله أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى 12 ركعة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. Zaujatu Rasulillah, istrinya Nabi Muhammad yang bernama Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, itu meriwayatkan dari Nabi Muhammad bahwa barang siapa yang sholat 12 rakaat maka Allah akan bangunkan istana di surga. من منكم يريد رمع شركة؟ Mana di antara kalian yang kepingin rumah istana di surga? siap? siap? أكيد؟ لابد أن تصلي قبل الظهر 4 ركعات. Yang pertama yaitu sholat zuhur 4 rakaat. وبعد الظهر ركعتين. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat. وبعد المغرب والعشاء ركعتين. Kemudian setelah maghrib dan isya 2 rakaat.
شيوخ حضرموت وشيوخ مصر وشيوخ الشام وشيوخ مكة وشيوخ المدينة وشيوخ العراق وشيوخ عمان. نحمد الله عز وجل وعندنا أسانيد نروي بها كتب الحديث وكتب الفقه كلها. Dan alhamdulillah beliau bersyukur beliau mendapati beberapa guru-guru beliau yang guru-guru besar yang ada di Hadramaut, juga ada di Syam, Syria, juga ada di Mesir, juga ada di Irak, juga ada di Medina, juga ada di Mekah, yang mana beliau mendapatkan sanad-sanad yang mana sanad tadi bersambung. لكن لابد من عمل. Tapi harus diamalkan. قال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beramallah karena Allah dan Rasulnya nanti bakal tahu amalnya kalian. لو أنا أريد أنا Kalau misalnya saya kepingin punya anak, يا الله يا الله يا الله أريد ولدا أريد ولدا أريد ولدا أريد ولدا، لو قلت هكذا 1000 مرة من أين سيخرج الولد؟ kemudian saya cuma berdoa aja, ya Allah, saya minta anak, minta anak, minta anak 1000 kali, maka kira-kira datang dari mana anaknya? ولد يخرج من هنا؟ Apakah kalau bersin langsung keluar anaknya? لابد من كوين، Harus pertama nikah, لابد من استري، harus ada istri, لابد من نكاح، harus nikah, بعد هذا يأتي الولد. setelahnya baru datang anak. إذا هذا هو العمل. Berarti inilah yang dinamakan amal. يا الله أريد فلوس أريد فلوس أريد فلوس، لا يوجد لا يوجد لا يوجد، لا تنزل من السماء الذهب والفضة، ولكن لابد من عمل. Begitu juga kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, saya minta uang, saya minta uang, saya minta uang, maka uangnya gak bakal nongol langsung di saku kita, atau uangnya turun langsung dari langit, tapi harus kita bekerja. فهمتم؟ لابد من أعمال صالحة. إن الذين آمنوا وناموا أم أكلوا؟ لا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bakal kami jadikan bagi mereka kebaikan-kebaikan yang banyak. لابد إذن من عمل، واعلموا أن أعمالنا الله عز وجل يطلع عليها. Dan ketahuilah bahwa amal kita ini diketahui oleh Allah. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون حتى جدك الذي مات وأبوك أعمالك الصالحة تعرض عليه. Karena bukan hanya Allah dan Rasulnya yang tahu amal kita, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin termasuk daripada orang tua kita itu bakal tahu amalnya kita. فمن يحب رسول الله لا يعصي حتى لا تعرض المعصية على رسول الله فيتألم من ذلك. Oleh karena itu orang yang cinta dengan Nabi Muhammad jangan sampai bermaksiat supaya tidak ditunjukkan maksiatnya ke Nabi Muhammad dan membuat sedih Nabi Muhammad. تعرفون كيف كان رسول الله يلبس؟ Apakah kalian tahu bagaimana cara Nabi Muhammad pakai pakaian? كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص. sama-sama. Yang disukai pakaian oleh Nabi Muhammad yaitu gamis yang sama-sama antara bawah dan atasnya. كان رسول الله يلبس الثياب البيض والحمراء والسوداء والخضراء والمعبرة. Dan Nabi pernah memakai pakaian yang berwarna putih, pakaian yang berwarna hitam, dan juga yang berwarna hijau dan berwarna merah dan muhabbar. Muhabbar yaitu yang ada garis-garisnya warna lain, ada kombinasi di situ warna lain. كان رسول الله إذا جلس متربعا مثلكم الآن. Dan Nabi kalau duduknya bersila seperti duduknya kita sekarang ini. أحيانا رسول الله يحتمي بيديه. Begitu juga Nabi kadang-kadang duduknya dengan mengikat dua lututnya dengan dua tangannya tadi. كان رسول الله يحب السمنكة. Nabi itu mencintai suka sama buah semangka. وكان رسول الله عنده
قدح خشبي يشرب فيه 4 أنواع من الشراب. Dan Nabi Muhammad punya wadah ya, tempat minuman yang di situ Nabi minum 4 minuman. كان يشرب فيه الماء والعسل والحليب والنبيذ. Dan di situ Nabi Muhammad pernah minum air putih, kemudian asal, madu, dan juga pernah minum susu dan juga nabit, yaitu anggur yang direndam ke air tapi tidak memabukkan. تشبه برسول الله. Oleh karena itu kita tiru Nabi Muhammad. كان رسول الله يأكل الأيام. Nabi juga pernah makan ayam. وكان يأكل لحم الغنم ولحم الإبل. Pernah juga makan kambing dan daging onta. وكان رسول الله يحبه اللحم. Dan Nabi itu suka dengan daging. وكان رسول الله أحب الطعام إليه يجزي عن الشراب والطعام سوسو. Dan yang disukai oleh Nabi Muhammad yang bisa mencukupi dari minum dan makan sekaligus, yaitu minum susu. إذا أراد أحدكم أن يتزوج لابد أن يضع السوسو في غرفته ليشرب هو أولا ثم يعطي ما تبقى للإستري كما فعل ذلك رسول الله مع عائشة رضي الله عنها. Nah, kalau mau nikah, katanya beliau, itu adalah nanti ada 1 gelas susu di kamarnya. Pertama diminum dulu sama suaminya, setelah itu diberikan kepada istrinya, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad. Nabi minum dulu, kemudian diberikan kepada Siti Aisyah. من أحب رسول الله اتبعه في كل أحواله. Karena orang yang cinta dengan Nabi Muhammad pasti mengikuti semua gerakannya Nabi. كان رسول الله لا يغفل عن ذكر الله أبدا. Karena Nabi itu gak lupa daripada zikir kepada Allah. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين. من يغفل عن ذكر الله يصبح صاحبه الشيطان، والشيطان سيقوده إلى جهنم، إلى النار، وليس إلى الجنة. Dan orang yang lupa zikir kepada Allah, maka Allah akan menjadikan setan sebagai temannya. لابد لنا أن نحذر من الشيطان. Oleh karena itu harus kita menjauhi daripada godaannya syaitan. من منكم يريد الليلة أن يرى رسول الله؟ Adakah di antara kita malam ini yang kepingin mimpi ketemu Nabi Muhammad? siap? لابد أن نطهر قلوبنا، ليس في قلوبنا حسد أو مشكلة مع آبائنا أو أرحامنا أو جيراننا. Yang pertama, harus kita bersihkan hati kita. Kita sucikan hati kita. Gak ada dengki di hati kita. Gak ada benci ataupun dongkol dengan orang-orang tua kita, ataupun teman kita, tetangga kita, ataupun keluarga kita. فمن كان عاقا لوالديه لابد لا يستطيع أن يرى رسول الله. Karena orang yang berdurhaka kepada orang tuanya, maka dia tidak bakal bisa mimpi ketemu Nabi. من كان قاطعا لأرحامه لن يرى رسول الله. Begitu juga orang yang memutuskan tali silaturahmi gak bakal mimpi Nabi. من كان يؤذي جيرانه فليصلح نفسه. Dan juga orang yang menyakiti tetangganya, maka hendaklah dia bertobat. لابد أن ننتهي من هذه أولا ثم نحافظ على الفرائض. Oleh karena itu setelah itu kita menjaga sholat 5 waktu. بعض الناس لا يصلون الصبح أبدا. Ada sebagian orang yang nggak pernah sholat subuh. kenapa? kenapa? لأنه لا ينام إلا قبل الفجر بساعتين. Kenapa dia nggak bisa sholat subuh? Karena dia punya kebiasaan nggak tidur kecuali sebelum subuh 2 jam. 2 jam sebelum subuh baru dia tidur. لابد أن ننام مبكرا حتى نقوم لصلاة الصبح. Oleh karena itu harus dibiasakan kita ini tidur lebih awal supaya bisa bangun subuh. فإذا حافظنا على الفرائض وليس بيننا وبين المسلمين أي مشكلة بعد هذا نصلي ونسلم على رسول الله كثيرا. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah,
kemudian nggak ada permusuhan dengan orang lain, setelahnya kita memperbanyak sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad. وسنرى رسول الله إن شاء الله. Maka insya Allah kita bakal mimpi ketemu Nabi Muhammad. احذروا أيها الرجال من النظر إلى الأقوال. Jangan sampai kita melihat memandang perempuan. لا يجوز أن يتكلم الرجل مع المرأة وينظر إليها، هذا حرام. Karena nggak boleh bagi laki-laki berbincang-bincang ngobrol dengan perempuan. Ini adalah hukum yang haram. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. Katakanlah kepada orang-orang mukmin untuk memejamkan mata mereka. نسأل الله عز وجل أن يبارك في مسجد التقوى وأن يرزقنا التقوى. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di Masjid At-Taqwa ini dan mudah-mudahan kita diberi takwalan oleh Allah. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المسؤولين والحكومة والحاضرين جميعا. Mudah-mudahan Allah menjaga orang-orang yang memiliki tanggung jawab di masjid ini dan juga para pemerintahan dan juga semuanya orang. وقد أخبر الرسول أن اثنان إذا صلحا صلحت البلد. Dan Nabi mengatakan ada dua golongan. Kalau golongan ini baik, maka satu negeri bakal baik. الأمراء أي الحكام والعلماء. Yang pertama adalah umara, pejabat-pejabat. Yang kedua adalah ulama. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا جميعا. Mudah-mudahan kita diperbaiki oleh Allah. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع الحاضرين والحاضرات. Dan juga kita minta kepada Allah mudah-mudahan diberi keberkahan hadirin dan hadirat. وأن يحفظ أناك لك وأناك بربوان. Dan juga mudah-mudahan dijaga anak-anak yang laki-laki ataupun anak-anak perempuan. وأن يجعله من الصالحين والصالحات. Mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang salihin dan salihat. وأن يرزقنا وإياكم رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Mudah-mudahan kita bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. وأن يرزقنا وإياكم زيارة النبي محمد. Bisa berziarah kepada Nabi Muhammad. وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. Dan bisa mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin. وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.